আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা দলে সামিল হতে যাচ্ছেন। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद। BJP रो संजोग थाया ना तमने के चिने मा थाय चिने आत्ता दागी बनो तिगै जों मावानि बांगै जों BJP रो जों आने माताबारि ब्लॉक नि उगै Hamzak ni dia kelai mana kelai dia na mat mana ni bagi dia. Apa ya Hamzak mana bagai sih? Ang tag ni sini ang BJP ni tong sini BJP ane logo lagi tapi kabang mana pay me tong baru betul ane supporter ni tong bayu jeng jot je orang tini pay ni jeng jot ni BJP ni jeng eksate kelai ni je tapi je local je tong nai rap tei jeng pay ni rap jot mili ni jeng Matabari blog under joto leader tong mani jeng joto ni eksate kelai ni ya pun paksa kini jeng BJP wo nilai nai ni jeng. Neng age bo party tong man ni Hamzak ma support khai man la tong ni. Ane Hamzak mani support tongke le angke Hamzak mani support tongke le Tripura mo thana Hamzak ni tongja mani. Age. Age. Ke ni bung ke. Ane bung ke Bikram Bahadur Jamati. Buk kami ni. Ti horcho. Bu block. Matabare arte ko. Khakhe yana tui klaye जों खा बाक्सा खालायो दैयानो बाङै सिनि वो BJP वो शामिल तेबो तंगो जे सिनि JRC नि ngै सिनि कमिटि नि पक्ष थेके जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे गोबां मानो कक सलायमेनि दाबि दावा जे सिनि अरो गोबां मानो तंगो के आतिनि जों मेमोरेन्डामबो सिनि लिडार अफ आइसक फाइजाक सिनि मिनिस्टारनि बिसिंते सिनि मेमोरेन्डाम रनाय रमान यागुलो जों अमनो सामु नांथों सिनि जनजाति ते सिनि अरो JRC सिनि जत्तो मानसिनि नखुंनि बारावनो जों बेनिफिशियारि जेकुनो जों भक्त बगिमा दंमारि दुख खस्थबो बनबो जोंनो रवानि नांथों बिसो खाबु खुबाय खुलुमनो फारजाबो दै कइजा Asumteksa ani sini mungbu mungkisa. Ani sini mungkana Bisaran Jamatia angkana korupsa JRC sini korupsa member. Matarbari arti blog ni andar nenggai korupsa member. Te para kita topi sawan aja. Tiga kau orang jaga ni orang diri. Eso ada so poriban ni bobo party ni koi family ni orang apa itu tu? Bobo kena sini ti pramod hari kena side poribar, IPF ni side poribar. Te baki kena CPI entah ikhlas dal bidal mau hari ini wo sabbe to উপজাতি তরফ থেকে এইবার যে ভারতবর্ষের একটা মানে ঐতিহ্য যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো তার থেকে আপনাদের আজকে জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে ওনার প্রতি কি বক্তব্য ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিজির পক্ষে আপনাদের কি বক্তব্য হামবাই মারো সিনি প্রধানমন্ত্রী নো সিনি তাবো অমর সিনি নাহারমং সিনি জনজাতি নিঙ্গৈ তে সিনি রাষ্ট্রপতি শ্রী দ্রৌপদী মুর্মুজিনি ব সিনি জনজাতিनि बिसिङै ब खरकसा लिडार संसानाय बासाजाक बेलायके खातंगो खासरांगो सिनि जनजातिनि बिसिङो सिनि राष्ट्रपतिजिनो बनबो जों आशा खालायो बिशेष खालायो सिनि जनजाति रक मासाया मानुया देयक लोजाक वाना मा सुंसां तमनि जरावो ओ जरावो ब नायनाय हुनै जों आशा खालायो ओ पयतनि बाङैनो ঠিক আছে सिनि बखक अक्रा बखकजो मैडम जमातिया बनो जों आशा खालायो ब सिनि बकुं बारानि बागै सिनि जनजाति रनि बागै नायकितिं ताक जरावो ब गाहामनो नायो बिशेष खालायो जों बनो गाहामानो नाय थांनाय हुनै ते मा कयजावो जों सुख जाया मा जों हाय नखुं सुख जाया बिख्रा बर' रनो जोंनि मेडामनोबो मा कयो अमते हाय जरावो जोंनो नाया निमंथों हावो ताक लायरलांथों हाय होननाय जों बन थांगौ मा कयो बोलो बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय धन्यवाद।